प्रयत्न चलता ही बिल्डींग ओल्ड असल्या कारणान की हेजे आमी परते टोटल आमी रिन्युएशन घेवचें म्हणून सीएमओ आमच्या फाटसून लागलेलो आनी सीएम प्रपोज दॅट दीस वर्क शूड बी टेकन बाय द GSIDC. त्या प्रमाणे आमी फायली मूव केल्यो. इस्टिमेट वॉज पास्ड आणि तुम्ही आज पेपर वाचतले. इट इज बी सँक्शन इन द बोर्ड मीटिंग ऑफ द GSIDC. सो वी आर गोईंग फॉर अ टोटल रिनोवेशन रिसर्फेसिंग ऑफ दिस असेंब्ली कॉम्प्लेक्स. सर डोमाक काय असे काय प्रॉब्लेम ना न्हू सर? तसे काय डेंजर काय ना, बट वी आर टेकिंग प्रिव्हेंटिव्ह मेजर्स. टोटल कॉस्ट कितले सांगला तर? 9 कोटी म्हटलं. सी वी हॅव कंटिन्यू सेशन ड्यू टू COVID-19 न्ही, बरोबर न्ही. आता हे COVID-19 केन्ना पर्यंत काय कळना. आम्ही 10 days म्हटलेले एक्च्युली पयलीं, पण ही गर्दी 10 दीस आमी सांबाळूंक शकना सोशल डिस्टन्सिंग कळ्ळें. सो वी हॅव कॉल्ड दॅट ऑल पार्टी मिटींग, एक 15-20 दिसा पयलीं मिटींग. थंय सगळ्यांनी डिसायड केलें इवन द ओपोजिशन लीडर वॉज दॅट वील टेक 1 day सेशन. द क्वेश्चन इज अरायज इज नाव, एकूच प्रश्न भितून पडटा की बजेट पास करचे काय आउट ऑफ अकाउंट घेवचे, हेजी दुमत आहा कळ्ळें तुमकां न्ही. ते थरतले आतां ह्या सोमाराक ऑन 27 कळ्ळें तुका न्ही. हे एकूच प्रश्नाचेर फक्त डिफरन्सीस आसात. जाल्यार 1 day सेशन घेवपाक कोणें ऑब्जेक्शन करूंक ना, कोणेच करूंक ना त्या मिटिंगेक कळ्ळें तुका न्ही. अशें आसा. हांवें आयकलां लिडर ऑफ ऑपोजिशनानूय सपोर्ट केलो म्हणून. केलो न्ही 1 day सेशन. GSID आमची फायल मूव जाल्या ऑलरेडी कळ्ळें तुका. आयज पेपरार वाचला त्या प्रमाणे कळ्ळें. वी आर गोईंग फॉर द मेजर मेंटेनन्स एंड रिनोवेशन कळ्ळें. कित्याक हो डोम बी आसा न्ही, इट इज व्हेरी ओल्ड कळ्ळें. देर इज पॉसिबिलिटी टू कॉलॅप्स, डॅमेज नाका म्हणून वी आर गोईंग फॉर दॅट. हय बरोबर न्ही. सर्विसींग करता. टोटल कितलो खर्च आसतलो तेका? 9 कोटी जवळ कितें म्हटला. 9 कोटी म्हटला. 9 crores सर. आणि खंयच्या टू GSIDC. ऑन द डे देर विल बी सेक्शन 144 बरोबर का न्ही. सो नो बडी कॅन मूव आउट. If somebody is bringing morcha here, they will be stopped near that Mandavi bridge. कळ्ळें तुका न्ही. They will not be allowed here. बरोबर. So it is the duty of the Home Department. So what I have came to know that the period has been 2 weeks period has been given for the next year. I don't know what happened or discussion that the details माझ्याकडे आता ना. Only I came to know. तुम्ही पण खंय तरी मागिल्ले की कोविडा खातीर खंय तरी मातशें फुडें धुकलचें म्हणून? तशें आमी मागूं ना. तेंच्यांनी कितें म्हटलेलें पॅटिशनाक गिरीश चोडणकरान की म्हाका डायरेक्ट करचें म्हणून कितें स्पिकराक की बेगींतल्या बेगीन ताणें डिसिजन दिवचें म्हणून कळ्ळें तुका न्ही. अशें म्हणून आमी आमचें एफिडेविट फायल केल्लें कळ्ळें तुका न्ही. बाय गिवींग लॉ रूल एवरीथींग कळ्ळें तुका न्ही. की कोवीड इज वन ऑफ द थिंग, नो प्रॉब्लेम. म्हणून तुका आतां कितें म्हटलें की हांवें हियरींग घेतलें अशें केन्ना घेवंक ना अशें. हियरींग ऑलरेडी घेतला. दॅट इज ऑन द रिकॉर्ड. इवन द पेटिशन नोज इट व्हेरी वेल. अदर पार्टीज MG parties, the Susan Davdikar's petition, there also have taken 2 hearings. कळ्ळें तुका न्ही. Do you? Sir, they are saying कि the speaker have delay taking the hearing every time. See, ताका दिसता की I am doing the injustice. They have got right to go to the appropriate forum. So that's why they have approached to the Supreme Court. So let the direction come now from the Supreme Court. Do you think this is काय म्हणतात तेका genuine case? Genuine case is की डिस्क्वॉलिफिकेशन हा ते तुमचे भशेन तुमच्या नदरेन कशें पळयता, जेन्युइन हा काय म्हणून? I should get some time न्ही. तुका उदक म्हटला त्या प्रमाणे. सुप्रीम कोर्ट कितें म्हणटा आय हॅव ऑल्सो आयकलें त्या प्रमाणे. इफ द केस इज जेन्युइन, स्पीकर कॅन टेक द टायम. कळ्ळें तुमकां न्ही. सो यू हॅव टू स्टडी न्ही. यू हॅव टू स्टडी दॅट मॅटर. हांवें निर्णय दिलो कळ्ळें. ही शुड नॉट बी इंजस्टीड ऑन आयदर ऑन टू द पेटिशनर ऑर टू द रिस्पोंडंट. कळ्ळें तुका. दॅट्स वाय आय वॉन्ट अ टायम. कळ्ळें तुका न्ही. अशें आहा. सुप्रीम कोर्टान फाटीं म्हटल्यार खबर आहा तुमकां न्ही रिगार्डींग दॅट मणिपूर केस डायरेक्शन दिल्लें पळय 3 महिन्याक एका महिन्याक दिवचें म्हणून कळ्ळें तुका. ताचेर एक हिंट मारलेलो पळय सुप्रीम कोर्टान की पार्लिमेंटान एक एमेंडमेंट पास करचो. ह्यो ज्यो केसी ज्यो आसा डिस्क्रिमिनेशन ह्यो त्यो स्पिकराच्या फुड्यान चलता. स्पिकर हो रुलींग पार्टीचो मनीस बसलो आसता एकूच. पूण सदींच ऑपोजिशन डावट आसता की बाबा ह्या स्पिकराक आमकां न्याय मेळटलो काय नाका म्हणून कळ्ळें. त्या तुम्ही कितें अमेंडमेंट करा and you form a special committee of the parliament. So let these cases should go to them.
दॅट कमिटी लेट दॅम डिसायड कळ्ळें तुका न्ही स्पेशल कमिटी नेमची फॉर डिस्कस पिटिशन आनी ह्यो केसी स्पेक्युलेटिव्ह वयता त्या कमिटी कडेन वयच्यो दॅट इज म्हणजे कळ्ळें तुका न्ही तें कोणाचो डावट ना आनी त्या डिसिजनाचें हांवें स्वागत केल्लें कळ्ळें तुका न्ही की आमचेर तांती तलवार आसता कळ्ळें तुका न्ही की स्पिकर हो रुलींग लॉबीचो तेन्ना ऑफिशान दिसता की आपल्याक न्याय मेळटलो काय ना त्या खातीर दॅट वॉज द बेस्ट सोल्युशन एट दॅट टायम बट नथींग हॅज कम आउट टील टुडे assembly session for a day. So we had to discuss the precautions that need to be taken besides the deployment of police with the Honorable Speaker. And I think they have drawn up a certain the number of persons that can come to the assembly for the press, for the ministers, for the MLAs. And he has asked us to ensure that social distancing and besides that wearing of mask, all these are in place so that no reason should be given for anyone to complain or anyone to make an issue about it. So public will be allowed? No public is allowed, sorry. आणि स्कॅनिंग मशीन विल बी टेस्टिंग मशीन विल बी No, those things are in place. Sanitizer, thermal guns, all these things are in place, which will be there. Then face shield and mask, all these things are there. So how many police will be deployed tomorrow? See, these are numbers. Let us not do this thing, but we are keeping in mind that we don't need a huge crowd over here. So during the assembly we have seen the agitations and heavy jata. So 500 meters. See, let me inform you that I will not able to comment on it because it is the district SP. But as of now, we have not received any inputs regarding any agitations or anything. But if so, it won't be allowed. See, whatever is the eventuality, police are always prepared for it. Thanks. BJPचो हो डिफेक्टिव्ह सरकार कोविडा टायमार सुद्दां इतले भ्रष्टाचारांक गुंतलेलो आसा की त्यांचे CM मंत्री आमदार आनी पदाधिकाऱ्यांक धरून सगळे ह्या करप्शना हितूंक सगळे गुंतलेले आसात दीस रात तांकां फक्त करप्शन शिवाय कांय दिसना आनी आपलो भ्रष्टाचार उगड्यार पडटलो आनी आपूण लोकांक तोंड दिवपाक शकपाना ह्या भ्रष्टाचारा खातीर ह्या भंयान डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी हांचो सरकार आमी परत परत मागोन सुद्दां गोंयच्या फायनान्स आनी कोविडाच्या पोजिशनाचेर व्हायट पेपर अजुनूय ते रिलीज करनात जेन्ना ते व्हायट पेपर रिलीज करतले तेन्ना तेंचें करप्शन कितें आसा तें गांवांत कळटलें लोकांक कळटलें आनी तेंचे भ्रष्टाचार हो उगड्यार पडटलो दुसरें म्हणजे पयर तेंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डाजी बरोबर तेंची व्हर्च्युअल मिटींग जाली गोंय तेंचो फाट्याचो अध्यक्ष सदानंद तनावडे हांचे कडेन हांव विचारपाक सोदतां की ताणें तुमची कोविडाचेर तोखणाय केली ताजेर तुमी खूब उलयले पूण गोंयच्या लोकांक तें अजुनूय पटना की कोविडाचेर तुमच्या सरकारान बरें काम केलें तुमचे राष्ट्रीय अध्यक्षाक तें दिसून कांयच दिसना तें गोंयच्या लोकांक दिसपाक जाय आशिल्लें गोंयचे जनतेक दिसपाक जाय आशिल्लें की तुमी कोविड प्रकरण बरें करून हाताळ्ळां म्हणून म्हणजे तुमची शाबासकी फक्त तुमकांच दितात हितून तुमी एक म्हणजे हांशेगिल्ले आसा तशेंच जी व्हर्च्युअल मिटींग जाली तेन्ना तुमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षान इकॉनॉमीक रिवायवल प्लॅनाचेर तुमकां कितें विचारलें तुमी कशी इकॉनॉमी रिवायव करतली तुमी कोविड कशें हँडल करतले हाचेर कितें चर्चा जाली जो वाडटो बेरोजगारी आसा आनी तेतूंतल्यान गरिबी आनी वाडटा तेजेर तुमचो उपाय हाचेर कितें तुमी उलयले मायनिंग परत सुरू करपाचें हें प्रकरण खंय पावलां ताचेर कितें तुमची चर्चा जाली मोले करमल घाट सारके झाडां आनी आमची इकोलॉजी काबार करपाचे तुमचे प्रोजेक्ट आसात त्या प्रोजेक्टाचेर तांचे कितें चर्चा जाली सद्या डबल ट्रॅकिंगचो इश्यू चाललो आसा रेल्वेचो त्या हाचेर कितलींशींच घरां झाडां मळपा पडटात त्या विशयाचेर तुमचो राष्ट्रीय अध्यक्ष कितें उलयलो म्हादयच्या प्रकरणान ज्या तरेन ते तुमी राजकारणा खातीर कर्नाटका विकला आनी तेजे वयल्यान पर्यावरणाचेर एक व्हडलो घाव येयल्लो आसा त्या बाबतींत तुमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षान कितें उलयलें
तशेंच ऑनलायन टिचींग सद्याक जो इश्यू जालो आसा ह्या सगळे हेजेर म्हारगाय जी चालू आसा त्या सगळे हेजेर तुमच्या राष्ट्रीय अध्यक्षान कितें उलयलें तें लोकांक तुमी सारकें सांगपाक जाय आशिल्लें. तशेंच विश्वजीत राणेकूय आमी विचारपाक सोदतात, सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट जें हॉस्पिटल आसा जें लोकां खातीर अर्पण केल्लें आसा तें तूं आजुनूय फूल फ्लॅज कोविडा खातीर कित्याक यूज करना? कारण लोकांची सगळी मागणी आसा की हें हॉस्पिटल कोविडा खातीर यूज करचें. म्हणजे हातूंतल्यान तुमचो जो हिडन एजेंडा आसा, जो PPP प्रोजेक्ट म्हणटा, म्हणजे तुमी ह्या हॉस्पिटलाचेर सुद्दां करप्शन करून पयशे करपाक सोदता, म्हाका दिसता गोंयची जनता तुमकां कदापि माफ करची ना.